शीत प्रकोपरू सामान्य आश्वस्ति टिके कमी पुणी बढ़िबो तापमात्रा अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा बढ़िबो प्राय 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई पारे पारद अर्थात ठंडार भयानक प्रकोपरू सामयिक आश्वस्ति मिलिबो मात्र 2 दिन पर आकाश पुणी मेघमुक्त हेबा सह बढ़िबो ठंडार प्रकोप किछि दिन थराइबो हेले 18 ରୁ क्रमशः रातिर तापमात्रा बढ़िबाको लागिबो एभली पूर्वानुमान कहिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। शनिवार संध्या परठारु शीत प्रकोप किछि मात्रा रे कमिছে गतकाली संध्या 8:30 बेले भुवनेश्वर तापमात्रा 20.4 डिग्री सेल्सियस थिला। शुक्रवार एही समय रे पारद 14.4 डिग्री अर्थात 6 डिग्री अधिक थिला तापमात्रा। दिन में भी कालुआ पवन प्रभाव कम थिला पूर्व अपेक्षा राज्य में मासेरु अधिक समय हेबो ठंडार असह्य प्रकोप जारी रहिছে। शुक्रवार राति रे भीषण ठंडारे थरीथिला सारा ओडिशा। सुंदरगढ़ झारसुगुड़े हाड़भंगा शीत अनुभूत होता बेले कुहुड़ी पाई गाड़ी चलाचल बाधा प्राप्त होउछे। आलोक जेना रोचंती सुंदरगढ़ रु अधिक सूचना देबा पाई। आलोक वर्तमान शीत लहरी जारी रहिছে आपण किभली देखुचंती आजिर दृश्य कोन देखेबाकू चाहउचंती स्थिति कोन देखुचंती सेठाकर देखो सुंदरगढ़ कथा कहबा सुंदरगढ़ तो प्रबल मात्रा शीत अनुभूत होची यदि आदिर दृश्य कथा आज से समान स्थिति अच्छी जिते प्रबल ठंडा अनुभूत होची एवं सुंदरगढ़ जिलार विभिन्न स्थान में जो बरफ पड़ुची तुषारपात देखा मिलूँ सबडेगा कथा कहतु एवं सुंदरगढ़ बणई और कोईडा और टेंसा कथा कहतु सी प्रबल शीत अनुभूत सुंदरगढ़ जिलार राउरकेला सब चतुर्थ सहर ठंडा सहर भितर सुंदरगढ़ जो जिलार राउरकेला रही टिके दृश्य होती सुंदरगढ़ जो चा कटर जदि ये जगह हूँ गहलीपूर्ण जगह पाखापाखि एवं देखो 7टा परवर्त है कि दुकान फोकान बंद अच्छी ये हूँ डेली मार्केट दृश्य जी प्रत्येक दिन लोक मैंने आसती मार्केट करते कि एवं पर्यटन लोक आस कहीं जिते प्रबल ठंडा अनुभूत होती एवं लोक मैंने बाहर को बाहर पारना कष्ट भोगुंट 8टा 9टा पर ही लोक मैंने आसुँच मार्केट को आसती टे दृश्य देखते पूरा खाँ खाँ दृश्य और लोक मैंने आसुना तो ये दृश्य हूँ टे प्रतिक्रिया ना चेष्टा कर देखो स्थाने स्थाने निआ लोक मैंने जालुंट एवं ये देखुए जो ठंडा पड़ी चा खटी चा टे पीउं चा खटी पाखरे जी निआ लोक मैंने जालुंट टे निआ दारू निआ शीत दारू की रक्षा पाइबे निआर सेकी होती चा को देह को गरम करेंगे और चा पीकी देह को सेकी टे प्रतिक्रिया ना जो अच्छा स्थानीय लोक कि भाव में ठंडा अनुभूत होती कहवा पूर्व वर्ष अपेक्षा ए वर्ष जार कि शीत रही आज्ञा मौसा आपन तो बयस एत ए वर्ष जो शीत रही शीत केमती रही शीत बहुत प्रबल भार शीत हो देह सही होनी एकदम भीषण शीत आपन तो अलग टाइम शीत देखी अलग ए वर्ष शीतर प्रभाव बहुत एकदम प्रचुर शीत 4 डिग्री 5 डिग्री भितर टेम्परेचर रोच जहाँफल आमको बहुत कष्ट भोगिया पड़ू आपन तो देखो वयस्क हेले वयस्क लोक जन शीतर केमती रक्षा पाउछ चादर फादर ये विंटर जिनस गुड़ा घोड़ी सब ये पाऊँ आप कम अच्छी आसते ना सबदिन मंदिर को प्रेयर करने आसे मंदिर प्रेयर सारी फेरुची सबदिन मंदिर सत्संग मंदिर प्रेयर करने आसे मंदिर प्रेयर सारी फेरुची निश्चित देखुए जड़े वयस्क लोक थे जेहेतु प्रत्येक दिन मंदिर को आसती तो से मंदिर को आसती जो भाव में पोशाक पिंधती देखो घोड़ी होती मुंडे गरम पोशाक देती देहरे हाथ में सबुठ लगे ग्लोव्स लगे ये से देखुले जड़े वरिष्ठ जो लोक जो वयस्क लोक रही प्रतिक्रिया टिके प्रतिक्रिया जो भाव में ठंडा पड़ी लोक मैंने निआरे सेखी होती आज्ञा आप ठंडा कि भाव में अनुभव हो सुंदरगढ़ बहुत बड़ ठंडा हो जो प्रकार ठंडा होम सुंदरगढ़ जे सहजता पहाड़िया अंचल और नदीटा बही जाइए बोधे आम सुंदरगढ़ यही सुंदरगढ़ टाउन रे बहुत शीत हो जहाँकि लोक मैंने सही पार ना निआ सेका होती कम्बल ना यहाँ साधारण तो आदिवासी बहुल अंचल आम पाखे पैसा ना क्या पाखे पैसा ना ये देखो आज डेली रविवार गोटे मार्केट ये मार्केट रे एत बेल को जिनस पतर आसवा कथा किंतु गरीब लोक चाषी लोक आसी पार ना धान बिक्री भी होना पैसा ना ठंडा ठंडा अधिक अनुभूत हो बहुत बहुत अनुभूति हो एकदम पूरा होनी हाथ को निआ को
ନିଆଁକୁ ଧରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ କାଟି ପାରୁନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଟିକେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ କେମିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଓକେ, ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କଣ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି? ସ୍ଥିତମ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଗଲେଣି। ସ୍ଥିତମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସ୍ଥିତମ? ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଡରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୂନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମାରା ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଲୋକମାନେ କିପରି ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କିପରି ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ନିଆଁ ସେକି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ যেহেতু এটা গোটে শিল্প এবং খনি বহুল জিলা, যে নাইট সিফট সারিকি ফেরুচ্ছেন সেমানে আসিকি এই নিয়া পাখে বসিকি রয়েছেন। আমি টিকে তাঁর সিধাসলখ প্রতিক্রিয়া নেওয়া কিপরি কোণ থা রয়েছে। আজ্ঞা কম কে ঝারসুগুড়ার থা কিপরি আছে? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲେ? ରିଟର୍ନ ହେଲେ ଏବେ। ତ ରାତିରେ କେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି? ରାତିରେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁନି, ଲେକିନ୍ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ନିଆଁରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ନେଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଶୀତ କେମିତି ହେଉଛି? ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିକି ନିଆଁ ପାଖରେ, ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ଶୀତ ହେଉଛି? এই মর্ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ସେଇ ନେଇକି ଆସିକି ଦୀପୁ ଦୋକାନରେ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ଏଇ ନିଆଁ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଛୁ ଆଉ। ଆଗରୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା କି? ନା ନା, ଏତେ 70 72 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବେଲପାହାଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଯେଉଁ 72 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା କିପରି ହେଉଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛୁ, ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଗଲାବେଳେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଲେଇକି ବସିଛୁ, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ବସିକି ରହିପାରୁନି, ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଅଫିସର ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ବସିକି ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଜନଜୀବନ କେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି? ସାଧାରଣ ଯେଉଁ କାମ ଥାଏ, ଲୋକେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେଟା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି? ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଥର ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛେ। ଲୋକ ତ କାମ କରବାର ଲାଗି ଆସି ନାଇଁ ପାରବା, ନ ନାଇଁ ପାରଲେ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆପଣ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲୋକେ ବସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଲୋକ ଜେନା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶୀତମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୀତମ।